हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर ब्लॉग। मोर जय जगन्नाथ, जय श्री राम। समझ मो दिल से नमस्कार। अभी टाइम गला 8:15। एबे मु उठिली। चलो दिया बाहर दृश्य देखी आसवा। चलो देखो गाइस, आज केते पूरा वेदरटा पूरा खरा खरा पूरा खरा गरम में मुझे देह मुंड कौन हो गला। आज ओडिशा बंद से देखो गाड़ी मोटर जमा नहीं। गुड मॉर्निंग बाबा। वेरी गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। हाय गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, आज मो स्कूल छुट्टी। एबे जाउ मंदिर, चलो जा मंदिर। देखो गाइस, आम जी ग्राम देवन्दी मंदिर। देखो बोलबम पे लोक मैंने पानी नहीं जाऊँगी। बाबा मु मम्मी आसु आम ग्राम देवती मंदिर। माँ खरा खाई देखो माँ खरा खाई आमर हूँ गेट। देखो मो गाँ हस्पाल आम मराई गोटे। चलन जा मंदिर भितर को। चलो देखा मंदिर भीतर दृश्य। चलन जा मंदिर भीतर को। खरा खाई मंदिर देखिए। मम्मी से मुंडिया मार्ची। बाबा भी देखु खरा खाई माँ को आम ग्राम देवती। आज ओडिशा बंद सकाशे मो स्कूल छुट्टी अच्छी। मु घर अच्छी। काली आम स्कूल रे अधिक होमवर्क दे देते। मु जाऊँगी होमवर्क करी। आपण से डायरेक्ट आपण सहित लंच रे मिलबी। आपण से पर्यंत पूरा मो वीडियो रे लागी रही था। मु आपण सहित सीधा सड़क लंच रे मिलबी। मु जाऊँगी एबे आम स्कूल होमवर्क करी। मोर होमवर्क सैला। एबे हूँ 2:15। एबे जाऊँ मु फ्रेश हेबी। तापर टे लंच करी। तापर आपण लंच टाइम रे आपन देखौ लंच कोन जे हे। चलो देखिबा लंच। आम लंच रे सज पखाल, पियाज, काकुड़ी, लुण लंका, मिक्सचर, आम छचिंद्रा पकड़ा और बुट डाल तरकारी। आसन टेस्ट करियो केमती। चलो ट्यूशन जावा। आम ट्यूशन अनलिमिटेड हाउस पछे 2टा गला पुणी आगे आउ जोड़े। देखते ये पुणी आउ गोटे हाउस 3टा हाउस हो गला। पुणी आगे गोटे अच्छी। देखते पुणी आउ गोटे ये हाउस हो गला। तापर जाकि मो ट्यूशन। चलन जा ट्यूशन। देखते व्हाइट कलर घरटा हूँ आम ट्यूशन। ये मो ट्यूशन हूँ के पूरा ब्यूटीफुल घर। मु ट्यूशन आसली जाऊँ घर को। चलन जा घर को। आम जाऊँ सन्ध्या बेला स्नाक्स करने को जो आम मालपुआ फेमस। टे आज मालपुआ टेस्ट करवा। आ दुकान आहरी केते कौन जिनस हो मथुरा केक, ये कटलेट, लंका चप आ ब्रेड पकड़ा एक किसी होम टेस्ट करवा। आपन को मुझे टेस्टा भी कहबी। चलन जा से दुकानटा ये देखाला से दुकान। देखु एवं जाऊँ टेस्ट करवा।
Copycat. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇସାରି ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସ୍ନାକ୍ସ ସାରି ମୁଁ ଆସିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିଦେବା। ଗାଇଜ ଆମର ଆଜି ଟ୍ୟୁସନରେ ଦିଆଯାଇଛି ହିନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମାର କିଛି ଶବ୍ଦାର୍ଥ ପଢ଼ିବାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପଢ଼ିବା ଟିକେ ବସିକି, କାଲି ଟ୍ୟୁସନ ଦେବାକୁ କହିଛି। ଚାଲ ଆସିଗଲା 2 ସେକେଣ୍ଡରେ। ଚାଲ ପଢ଼ିବା। ଗାଇଜ ମୋ ପାଠ ପଢ଼ା ସରିଲା। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତାଟେ ଦେବି, ଏବେ କହୁଛି ସେ ବାର୍ତ୍ତା। ଆମ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଫକୀରମୋହନ କଲେଜର ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏମିତି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଦିଦିଙ୍କ ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ନିର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ନିର ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଓ ସେ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ସେ ସେଇଠି ଭଲରେ ବି ଥାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ୍ କେବେ ହେଲେ ନେବେ ନାହିଁ। ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡଲି ଭାବିବେ, ତାପରେ କାମରେ ଲଗାଇବେ। ଏତେ ନେଇଗଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ମିଳିଛି, ତା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କେବେ ହେଲେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନଟାକୁ ଆମେ ହରାଇ ଦେଲେ ଆଉ ଜୀବନଟାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପାଇବା ନାହିଁ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଥିବେ, ପିପିଲିରେ 3 ଜଣ ଝିଅ ମରିଯାଇଥିଲେ। ତା ଭିତରୁ ମୋ ଦିଦି ଜଣେ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତା ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ତା ପାଇଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସେ ଯୋଉ ଥିବ ତାକୁ ଭଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭଲସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ମିଳିଗଲା 9:50। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ ହେବ, ପୁଣି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଦେଇଥିଲି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କାଲି ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ଦେଖା ହେବେ। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। କାଲି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବି ନୂଆ ଲୁକ୍ରେ।